সত্য নারায়ণ অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে এ ভজ সত্য নারায়ণ অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে ভজ সত্য নারায়ণ অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে ভজ সত্য অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে ভজ সত্য নারায়ণ অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে হে ভজ সত্য নারায়ণ অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে অভিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরি বল হরি বল হরি বল হরিঞ্জি ভজ হরিঞ্জি ভজ হরিনারায়ণ 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 আলু সারি তরকারি তরকারি খাইবা রাত্রর অর্ধরে শুনায়ে নরনারী পৌঁছে তু পৌঁছে হরি হে মতে কোণা করো মতে কোণা এ করুণা করো কল্যাণ কল্পদ্রুম চিদানন্দ চিন্ময় চিরসুন্দর শ্রীমান শ্রী 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 সত্য নারায়ণ দেবଙ୍କ ভক্তি প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে জগত জননী ঝঙ্কর বাসিনী শারদা দেবীଙ୍କ প্রীতি অর্থে দেবদেব মহাদেব গতেশ্বরଙ୍କ প্রীতি অর্থে মদন মোহনଙ୍କ প্রীতি অর্থে মা দারুয়াণীଙ୍କ প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে বলা ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ କାଳେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ ଆହୁରି ଏକବାର ହରେ ହରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ হে আস হে হরি হীন জন কিঞ্চনে মহাপ্রভু বারে দয়া কর
গণনাং ত্বাং গণপতিং গুং হবামহে প্রিয়াণত্বাং প্রিয়াপতিং গুং হবামহে নিধিনাং ত্বাং নিধিপতিং গুং হবামহে বসু মম নমো গণেশ বিঘ্নেশ গিরিজা নন্দন প্রভু মম বিঘ্ন নিহন্ত্য়া আশু সর্বসিদ্ধি প্রভু ভবা তদ বিষ্ণুম পরমপদ সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবি চক্ষুরাতং ত্রয়ম্বক দদামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যু মুখ্যমৃতত নমঃ শিবায় কল্পান্ত ক্রূরতরি করচকদন কর কুন্দ কর প্রকান্তি ক্রীড়ন করাচকটি কলিত কুমুদিনী কামককান্ত কাল কলিত কল কল কাল কাল কলত্র কালিন্দি কালকণ্ঠ কলয়তি কুশল গোপিকা পারি একমঙ্গাঙ্গা সর্বময়ী প্রসিদ্ধ পরমে বিশ্বেশী বিশ্বাস কিং নহিত স্ত্রী ভবন বস্ত্রং বৈনাৎপরং তোদ বিষ্ণু গিরিশ স্তমে বহিসুরা ধাতা স্ত্রী শক্তি পরা কিবর্ণ্যং চরিতং তুচিন্ত্য চরিতং ব্রহ্মাদ্য গম্য শিবে আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমান নিবেশয়নং মমৃতমর্ত্যাং চং হিরণয়েন সবিতা রথেনা ইয়বজাতি ভুবনানি পশ্যন জবা কুসুম সংকাশ কাশ্যপে মহাদিতি ধন্তরি সর্বপাপঘ্ন ইয়ে প্রণতস্মি দিব পরা আগদুতি আজরাতি আগদুতি আজরাতি সবপ্রীতি 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 নহিলা গো আগদুতি আজরাতি সমপ্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজরাতি সমপ্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজরাতি সমপ্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজরাতি সেজ করিব সুপাতি জালিলি কর্পূরবতী গো সেজ করিব সুপাতি জালিলি কর্পূরবতী গো সেজ করিব সুপাতি জালিলি কর্পূরবতী গো সেজ করিব রাতি যত উজাগরে গো রাতি যত উজাগরে দেখো নিশি পাইলা গো আগদুতি আজরাতি সমপ্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজরাতি কালিয়া পুরুষ প্রীতি অবারে যুবতী গো কালিয়া পুরুষ অবারে যুবতী গো কালিয়া পুরুষ প্রীতি অবারে যুবতী গো কালিয়া পুরুষ প্রীতি অবারে
রহিলা গো আগো দুটি আছো রাতি শ্যাম প্রীতি রহিলা গো আগো দুটি আছো রাতি গীতে কহে আগো দুটি আজো রাতি নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকা এই ভাস্করে তথা ভিন্নাভিন্ন করতব্যং পঞ্চদেব কলা এ সত্য এ নারায়ণ বলি বাছি কি এ নাম ଦେଇଥିଲା রে ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛିକି ନାମ সত্য নারায়ণ মুখরে ধরন্তে সত্য নারায়ণ মুখরে ধরন্তে ক্ষুধা তৃষা সবু নারায়ণ নাম অনন্ত কিয়ে অবা পাইব নারায়ণ অনন্ত
ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ଆଉ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାମ ହୋଇବାରୁ ଉନ୍ମାଦ ବ୍ୟାଧି କି ଜାତ ଗଳାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ବାଇଆ ହୋଇ ଭକତ ଭାବେଛନ୍ତି ରହି ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ବାଇଆ ହୋଇ ଭକତ ଭାବେଛନ୍ତି ରହି କହେ ଅଭିରାମ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ସାର ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ କହେ ଅଭିରାମ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ସାର ଆଦି ସବୁ ଆଉ ଏଲନି ଆଦି ସବୁ ଚୋରି କର ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ରଘୁନାଥ ଭଦ୍ରାଏ ବଚ ଭଦ୍ରାଏ ବଚ ବାବୁ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ, ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ, ଜାଗା ବାଛି ନିଅ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ଏଇ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଯେଉଁ 5 ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପାଲାର ପୁରସ୍ଚରଣ ରଜନୀ, ବିଦାୟ ରଜନୀ, ଅନ୍ତିମ ରଜନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରଜନୀ। କେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 5 ରାତ୍ର ବିତିଗଲା ତା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମା ପରିବେଶ ଠିକ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ ଥିବ, ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଠିକ ଥିବ, ସେଠି ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସେ ଯାହା ହୁଏ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ଏ ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କରମଳା ମଠର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିରଚିତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାତ୍ତିକ ଜଣାଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦାବ୍ଦରେ ଭେଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ କୋଉ ପାଲା, ହଉ ମା ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଙ୍କର সেই বিশ্ব কল্যাণ কল্পদ্রুম মহাপ্রভু তাঙ্ক শরীরକୁ সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য করে দিয়ন্তু, সুস্থ করে দিয়ন্তু। আর রশ্মিতা জেনাଙ୍କର কল্যাণময়ী মা জগত জননী এবং কল্যাণ কল্পদ্রুম নারায়ণ সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করন্তু। সর্বে বলন্তু আনন্দে কবার ये मार नारायण सर्वविध कल्याण साधन करନ୍ତୁ, विद्या बुद्धि दियନ୍ତୁ बोल आनंदे कबार। जहा दबा कथा एठी दियो, से गायक को देले किसी मूल्य नाही, ता शरीर शुद्ध नुह।
না ତଥାପି ଭଲ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଗଲେ କଣ ହବ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଦରକାର ନା ଆଉ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାଲା ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ମଞ୍ଚର ଆପଣ ମାନେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପନୀତ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଲା କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା ଜାତ ହୁଏ ପାଲା ପାଞ୍ଚାଳି ଶବ୍ଦରୁ ପାଲା ଏବଂ ପା କହିଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲା କହିଲେ ଲାଳିତ୍ୟ ପୁରାଣର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଲାଳିତ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଇଏ ହେଉଛି ପାଲା ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରୁ ପାଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କିଏ ଆଗରୁ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାଁ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱମାତ୍ମନମପୟ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦେବାଚ ଅକ୍ଷର ପରମ ବୟ ଆଗରୁ ନାରାୟଣ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯିଏ ସେ ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯିଏ ସେ ସତ୍ୟ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ କହିବେ ନାରାୟଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ କହିବେ ସତ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଇଂଲଣ୍ଡୀୟ ଭାଷାରେ ଉକ୍ତି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହୁନି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଏ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ଇଜ ଏ ଟ୍ରୁଥ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଲେ ସତ୍ୟ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କହିବେ କି ମତେ ମିଠା ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ କହିବେ କି ଖଟା ତିନ୍ତୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ କହିବେ କି ପିତା ଲିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ କହିଲେ ପିତା ଚିନି କି ଗୁଡ଼ କହିଲେ ମିଠା ତିନ୍ତୁଳି କହିଲେ ଖଟା ঠিক ସେହିପରି ନାରାୟଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିଲେ ନାରାୟଣ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଆଗରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାମ ନଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବଳ ହଉଛି କବିଙ୍କ ଲେଖା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ କହିଛି ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି ତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବନି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କହିଲେ ନାରାୟଣ ନାମ ତ ଥିଲା ତାର ସଙ୍ଗେ ନାମ ତ ଥିଲା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ এটি যেতিকি আপন মানে বসছেন শুনন্তু অভিরাম পরমহংস কহিলে নারায়ণ নাম তো ଥିଲା তার সঙ্গে সত্য মিশিলা তাহলে এ নারায়ণ কেতে বড় সত্য নারায়ণ হেলে নারায়ণ দেব সত্য নারায়ণ দেব দেব প্রথম পুরুষ এক বচন দেব দুই বচন দেবাহা বহু বচন দেব দেব দেবাহা ये आस्थाने तो चारि जन देवता जने देवी गणेश अछंती नारायण अछंती शिव अछंती सूर्य अछंती अंबिका की दुर्गा अछंती जोटी चारि जन देवता जने देवी बा चारि जन देव जने देवी देवता होची उभय लिंग देव पुलिंग देवी हेले स्त्रीलिंग र येटी देवाहा न होई देव केमती हला
से तो अलग कथा किंतु केते सत्य नारायण 4टी अक्षर बाम पार्श्व संयोजित हेले नारायण केते सत्य नारायण हेले ये दुनिया रे बहुत नारायण अछंती आपण माने जो ज्ञानी माने बसिचंती आपण माने जने जने नारायण को नारायण ना नर नारायण आपण मानक भितर नारायण कर सत्ता विद्यमान जदि आपण भितर नारायण नांती आम भितर ब्रह्म अछंती ना नहीं आज्ञा ब्रह्म देखिबा पई केमिति कह ब्रह्म आपण देखि नांती ना आपण के ब्रह्म देखि नांती मो तू देखिछु कहलु ब्रह्म कोन ब्रह्म आज्ञा प्याज चुप पियाज ब्रह्म आज्ञा केमिति ऊपर आज्ञा परस्त गिरी छड़े फोपाड़िबो सेचुकु जो बाहरिबो ओटी ब्रह्म दृश्य मु गोटे पद भीम भई साहित्य आपण मानकु सुनाउछि जणे गायक ता जीवन काल भितर भगवान कि मां शारदांक कृपारु ता मेमोरी जेतिकी से संग्रह करिछि किंतु बणुआ करी जदि कहबो से लोक ग्रहण करिवेनी जोटा करबो सिद्धा भाबरे जेतिकी सेटिंग करछो 3 घंटा भितर जेति होवा कथा हबो माने परिष्कार कहबो भीम भई कहिले ब्रह्म अदृश्य पुनी कहिले दृश्य टिके भीम भई साहित्य को लक्ष्य दियन बापा कला रूप रेख नाही शून्य देही उदे होई अच्छा रूप रेख नाही शून्य देही अच्छा उदे होई अच्छा उदे होई बड़ा सुछि जड़ न थाई आये हो सुछि जड़ न थाई बाबा जासा बोहे आये पढ़ु अछि नाही नदी पुरा अछि नाही नदी पुरा आये भुला पातो धारा मोही देई अछौते होई हे अछौते होई आये भुला को नाही भुला देई अछौते मु कहा को आगो कहनी जे कहबो ताकू छाड़ीबिनी आमे ताम खुपी की रक्तात कर देबा र तू भारी रक्ताक्त करू सबु बेले जाई तांकरी बसा घरे पहुंची आदि जाई तू होचु गृह भेदी विभीषण आदि जाई आमे कोन विषय करिवु कोन ता विरुद्ध रे कथावार्ता कलु सब जाई तांक बसारे कहि दे चलियो एटी जेति कि आपण माने बसंती सुनंतु केते केते वरिष्ठ गायकंकर पाला सुनी कि आपण माने जने जने समीक्षक हां मु कोन जानिछि तथापि पेट पोषिबा पई दीपद शिखिछि कहूछि आज्ञा भीम भई कहिले ब्रह्मंकर कि भगवानकर रूपरेख किछि नाही से शून्य देही पुणी केमती कहिले अछ उदय होई जे शून्य देही से उदय हेबे उदय हेले रूप आसी जिवो आज्ञा खाली कोन सेति की आ को कहले से आ गोटे पद कहिसंत को कहले से भजन टिकी बोली सारिबा पर मीमांसा दबा आज्ञा जे नाही भितरे केमिति अछि अछि जदि तो नाही नाही पुणी अछि केमिति से कले पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए ये पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए ये मत ब्रह्म स्वरूप ये मत ब्रह्म स्वरूप हम जाए पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए पाद पानी नाही तांको पेटंका हिटाई पहुंची गोटा नाही तांको पेटंका हिटाई पहुंची गोटा से सुबुनी की बाबा इधर आउ दियो
मो मुर्जक कान रे न पड़े बेंती पाला हबो कहला नाही ताको पेट अंटा हिताई कहूची मोटा नाही ताको हिताई कहूची मोटा नाही ताको पेट अंटा हिताई कहूची मोटा नाही ताको पेट हिताई कहूची मोटा ये मरा देह ताकू कोरिबा रे ताको पानी नाही ताको ज्ञानेन्द्र पुंगव जो भीम भई कहले रूप रेख नाही शून्य देही अछ उदय होई से भीम भई कहले तांकर पाद की गोड़ नाही हाथ नाही पेट पिठी अंटा कौन सी अवयव नाही आमे मानिगलु भीम भई आपण जने योग्य कवि आपण अंध होइथिले सुधा ए जगतर आखि थिबा लोक जहा न लिखिबा आपण लिखिचंती आपण जोति कहिदेले तांकर किछि नाही पुणी आ गोटे भजन रे केमती केमती लिखिले हमकु जे त पचारिबा मंडो खराब कहला वंदना पाद पद्म को ध्याय रूपानंदंकु ध्याय स्वामी पयर को हाथ नाही पेट पिठी अंठा किछि नाही से भीम भई केमिति कहिले वंदना पाद पद्म को से किते गंजे खाइ र पासे काई गंजे खाइबे तुई खाइ ताले पंडित केमिति पाद पद्म को वंदना कले मां पिला माने सब सुन प्रकृत रे भगवान को रूप नाही 1600 ख्रीष्टाब्द रे जैन मान आरंभ कले मूर्ति पूजा आज्ञा प्रकृत रे भगवान भगवान कौन रूप नाही ताले भगवान केते रूप बलराम दास लिखिचंत कहले अशेष रूप अटे तार ये से अटे बना जेते रूप अच्छी जेते रंग अच्छी सबु रंगर रहस्यावृत ठाकुर हेले से विश्व चिंतामणि जेतबले कुरुक्षेत्र रणांगन रे विश्व रूप को अर्जुन भरत वंशज सभ्य साची देखिले अभिभूत हे हाथ जोड़ी देले कहले ठाकुरे मु तो सबुतक रूप तुमरी भितरे देखुछि मु तुमको डाकिबी केमिति कोन डाकिबी ना मते निर्दिष्ट कौ रूप रे डाकिले कोन हबो आ केमिति कोन डाकिबी प्रभु मत मोर कोन प्रकृत रे रूप अछि जे यथामं प्रपद्यन्ते तं तस्तेमं भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तमन्ते मनुष्यत पार्थ सर्वस मो मा पत्थर शिला खंडे हेउ बरौ चुआ चंदन देई सिंदूर देई भक्ति रे ग्राम देवती बोली पूजा कले भगवान से ग्राम देवती रूप रे आपण मानकु दर्शन देबे आ आज डाकिबे गणेश 2 दिन जाई नै दुर्गा दुर्गा ठीक गाँ मुंडे हला काली आम मानकर कहा ऊपर संपूर्ण विश्वास नाही तेणु करी मो कहिबार तात्पर्य भगवान रूप न थांती भगवान थांती भावे रे
ভগবান থান্তি প্রেমেরে, ভগবান থান্তি বিশ্বাসেরে, ভগবান থান্তি ভক্তিরে। কোউ জায়গায় লেখা হয়েছে ভগবান পাটক পুরা কদলী গ্রাহী? কোউ জায়গায় লেখা হয়েছে ধূপকাঠি গ্রাহী? ভগবান গোটিয়ে কথাকে গ্রহণ করতে, সে ভাবগ্রাহী। ভাব নাই আর গদা সেতর লাভ কোন আছে? হে মোর জ্ঞানীন্দ্র পুঙ্গব, তাহলে ইয়ে মু যাচ্ছি ব্রহ্ম পাখকু, মার্গ ভিন্ন হয়ে। ব্রহ্ম হচ্ছে অদৃশ্য, ব্রহ্ম দেখা যাতে স্যার, যোটা দেখা নଯିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, কিন্তু କରିବେ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ମଉସା କେତୋଟି କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯାହା ନ ଦେଖିବୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା? କହିଲା ଯାହା ମୁଁ କଣ ବୋଲିବି, ମୋର ପାଳିଆ ବୋଲିକିରି ଶେଷ କରିବେ? କହିଲା ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ସେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କଣ? ତୁ କଣ ତୋର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କାହାକୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ବତା ନା କଣି ତତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଥା ବହ୍ନି ଗନ୍ଧ ପୟ ଘୃତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଦିନରେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଇଏ ତାର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବଲ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦିନରେ ଜଳୁଛି, ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଜଳିଲା? କେମିତି ଜଳିଲା କହୁନୁ? ଏଇ ଲାଇନ ବାବୁ ଆସିଲେ। ଲାଇନ କି କଣ ବାବୁ ଡାକୁଛୁ? କହୁନୁ ଲାଇଟ ଅପରେଟର କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିବାରୁ ବଲ ଜଳିଲା। 11 କେବି ତାର ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? କରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେ ତାରକୁ ଛୁଇଁଲେ ମରିବା। କିଏ ମାଇଲା? କରେଣ୍ଟ ମାଇଲା। କରେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସେ ତାରକୁ ପଚାର। ଇଏ ଫୁଲ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଲୁ, ଶୁଙ୍ଗିଲି, କଣ ହେଲା? ବାସ୍ନା ହେଲା। ବାସ୍ନା କାହା ଭିତରେ? ଫୁଲ ଭିତରେ। ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ? ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖେଇବି? ର ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ୍ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଇଏ ବାସ୍ନା ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ମତେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନା? କହିବେ କି ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ବୋଲି? ମା ଯଦି ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ୍ନା ଅଛି, ତା ବାସ୍ନା ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକି? ସେତିକି ନୁହଁ, ପୟ ଘୃତ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ତା ଭିତରେ କେମିକାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ମଉସା ସେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି। ଅତଏବ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ, ଫୁଲ ଭିତରେ ତା ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ, କାଠ ଭିତରେ ବହ୍ନି ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ, କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ, ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ ଦେହିକି ବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଆମ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି? କହିଲା ଇଏ ସକଳ ଘଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଇପାରିବା?
क्षमा करिवे सार आपण जेते बसिचंती आम पालावाला 6 जन को नहीं आमे जीवन काल भितर निश्चित दिने ना दिने मिथ्या कहिने ना कहिने आमे अन्याय करिने अत्याचार करिने ताले आमे केमती सत्यनारायण हबा ताले सत्यनारायण किए सत्यनारायण किए आज यदि आमे ठिकाना न पाइबा आसंता वर्ष पाला कहीं गयो सत्यनारायण किए आज ठिकाना दबा को पड़िबो बापा ताले प्रथम आम जने नारायण को पाखु जीवा से नारायण किए ना सी हेले सकल शक्तिर आधार हिंदू मानकर सर्वाग्र पूज्य आमे माने हिंदू आमे माने जे कोनोसी मांगलिक कार्यक्रम कले सर्वप्रथमे काहाकू पूजा करे काहाकू ना एबे भी आमे माने सर्वप्रथमे गणेश को पूजा करूने जेतिके आपण माने बसंती सुनंतु आमे सर्वप्रथमे आम मानकर पूज्य किए अग्र पूज्य किए गणेश नुह जदि गणेश अग्र पूज्य विवाह मंडप विवाह कर्म संपन्न होला बेले सारे गणेश कलश रे गणेश आग पूजा आंती शिव पार्वती बाहाघर बेले गणेश जन्म होइतिले शिव पार्वती बाहाघर बेले को गणेश पूजा पाई तू मुंड ठीक करी कहू तोर आग बाहलु ना तोर आग पिला हला तेणु पंडित गणेश पूर्व एबे भी से पूजा पाउचंती आम मानकर सर्वाग्र पूज्य देवता गणेश नुआ आज्ञा कला ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्न सन्निविष्ट मकर कुंडल किरीटी हारी हिरणमय बपु धृत शंख आपण थोड़े सूर्य मंडल को चाहतु पद्मासन पड़ी तार ऊपर बसिचंती शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण से होचंती विरंची नारायण नमो सविते जगदेक चक्षु से जगत प्रसूति खिति नाथ हे तबे त्रयमय त्रिगुणात्म धारिणे विरंची नारायण शंकरात्मने नमः से नारायण से ब्रह्मा से शिव से पंडित आज सूर्य भीतर पूजा पाउचंती रवि नारायण सूर्य नारायण तुम्हें मां माने रवि नारायण व्रत कर नहीं तेणु सूर्य होचंती नारायण अच्छा सूर्य यदि नारायण हेले आमे अस्वीकार करूना सूर्य सकल शक्तिर आधार सूर्य नारायण सत्य नारायण हेबे कि नहीं देखिबा आज नारायण ठिकाना आपण नेबे प्रकृत सत्य नारायण किए सूर्य नारायण सत्य नारायण हेबे कि नहीं सूर्य नारायण सत्य नारायण हेई थांते हेई पारिबेनी सत्य को केबे केही ग्रास करे ना पौराणिक मतरे सूर्य को ग्रास करे राहु आउ सूर्य टिके त्रुटि अच्छी कौन त्रुटि से दिन सूर्य नारायण देखिले चंद्रभागा की सागरिका दिव्य सुंदरी की देखी नर रूप को धारण कले हे तुम्हें सकल शक्तिर आधार तुमरी पाई गोटे झील जीवन अकाल झड़ी गला से झीटी कहार स्त्री होता कहार बहु होता को परिवार रे कुल उज्जवल करी थांता तुमरी पाई से झीटी आज समुद्र गर्भ को डेई पड़िला फेनिल युक्त नील तरंगायित उद्वेलित उन्मादित कुपारा कुपारा पाराबारा सरित प्रति समुद्राब्धि सूर्यंक पाई आज ध्वंस हो गला गोटे झीर जीवन जेतले गोड़ाई चंती से सागरिका पछे पछे बाबू र आउ दौड़िया बेल अच्छी से कौन कला अनिच्छा सत्य जो झीर इच्छा न थाए पुओ प्रति ता सहित प्रीति संभव नुह झीर पुओर मन मिसिले प्रेम हब ना मन मिसिब वाक्य मिसिब
ଶରୀର ମିଶିବ। ପ୍ରେମ ହବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମନ ଦେଇଛି, ହଁ ତାକୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଶରୀର ସହିତ ବିବାହ ଦବା, ସେ ଠିକ ହବନି। ସାର୍ କଣ ହବ? କବି କହିଲେ, କହିଲା ମନ ସମର୍ପି ଜଣକୁ ଦେଲେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯୋଉ ଝିଅ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମନ ଦେଇଛି, ତା ମୁହଁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ ବିରୋଧ କଲେ, ମା ମେନା କହିଲେ ନା ମନୀଷିନାସନ୍ତି ଗୃହେଷୁ ଦେବତା, ମୋ ଘରେ ଅନେକ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ବାଜିକି ତୁ ବାହାବୁ କାଉଁଟେ ପଢୁଛୁ ମମି। ସେତେବେଳେ ତ ପାର୍ବତୀ ଡାକୁଥିଲା ମମି। ଆଉ ହିମାଳୟ କହିଲେ ନା ନା ମେନା, ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ବିବାହ କରିବାକୁ, ସେ ସୁଖରେ ରହୁ କି ଦୁଃଖରେ ରହୁ, ଯେହେତୁ ମନ ବିକି ଦେଇଛି, ଅନନ୍ୟ ସୁଲଭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ତେଣୁ ସେଦିନ ସାଗରିକାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି, ସେ କହିଲା ଇଏ ଜୀବନ ରଖିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ, ଇଏ ପୁରୁଷ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଜୀବନ କାହିଁ ରଖିବି। ଡେଇଁ ପଡିଲା ସମୁଦ୍ରକୁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା, ଇଏ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାବିତ ଯେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଯେମିତି ପାହାନ୍ତି ତାରକା ବ୍ୟୋମମଣ୍ଡଳରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ନିରୀହା କନ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଳ ସମାଧି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନେଇ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପାଲାକାର, କୁର୍ମୀ କୀଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସରକାର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କାମ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା, ସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେ? ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ରାହୁ? ତାହେଲେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୋ ବିଷୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେ ନାରାୟଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ହଉଛି ପାଲା, ଇଏ ନାରାୟଣ କିଏ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନିବା ପାଲା କାହିଁକି ହବ? କାହିଁକି ନାରାୟଣ ଚିହ୍ନିବେ? ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ନାରାୟଣକୁ ଆଣିବା, ସେ ନାରାୟଣକୁ ମୋ ମା ମାନେ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ନାରାୟଣକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ମାସ ହେଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ପକ୍ଷ ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ତିଥି ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମୋ ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ କୋଉ ନାରାୟଣ? ସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ନାରାୟଣ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସବୁ ନାରାୟଣ ହେଲେଣି। ସେ ନାରାୟଣ କିଏ? ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, କହିଲା ସପ୍ତ ଫଣା ନିତ ଦେବ କିରୀଟି ତାଙ୍କର 7ଟି ଫଣା, 4ଟି ହାତ, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ଷୁ। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛନ୍ତି।
ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସେ କୋଉ ନାରାୟଣ? ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ହଉଛି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମହୋତ୍ସବ ସବୁଦିନ ହେଇପାରିବନି। ନା କଣ ବୁଝୁଛୁ? ବୁଝିଲି। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ କେବେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେବେ କିଏ? ଏବେ କିଏ? ଆଉ ଜଣେ ନାରାୟଣକୁ ଆଣୁଛି। ଆଣ ହଁ, ଆଣ। ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ କଇଟ ଭାଇ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍ଗ ଜଗଦୀ ସାରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ। ଯଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ନାରାୟଣ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ପାଉନେ। ନା 6 ମାସ ଯଜ୍ଞ ହବ, 6 ମାସ ହବନି। ନା ଏବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କୋଉ କଥା? ତାର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷେଧ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପୂର୍ବାୟଣ କି ଯୋଉ ନୟନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ମୋର ପୁରା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ଚୁପ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ଆଜ୍ଞା। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୁଅନ୍ତି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ବାହ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ହବ। ହବ। କଣ ବୁଝଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣକୁ 6 ମାସେ ପାଇବା, ପାଇବା ଆଉ 6 ମାସେ ପାଇବାନି। ପାଇବାନି। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଣ ହେବେ? ନା 6 ମାସ ପାଇବାନି ଆଉ। 6 ମାସ ତ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ନା ଯେ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ସେଇ ଏବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଇପାରିଲେ ନେଇ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଇପାରିଲେନି କିଏ? ସେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଇପାରିଲେନି ଯଜ୍ଞ। ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ହେବେ? କିଏ ହେବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବହି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, କବି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ଅୟୋ ହୋତା, ତୁମେ କଣ ମତେ ମୂର୍ଖ ଗାୟକ କହିବ? ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା 69 ବର୍ଷ ହେଲେଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସମ୍ମିଳନ ହଉଛି ପାଲା ମୁଁ ଗାଉଛି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ନନା ପୁଅଟି ଭଲ ପାଲା ଗାଉଛି। ସେ ମତେ କଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଢା କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସାର୍ କଣ କହିଲେ କହିଲ? କହିଲା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ପାଲା ଗାଉଛି। କିଏ ବେହେରା ସାର୍ କହିଲେ? ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ହଁ ସେ ଭାଷାଟି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି। ହଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବନମାଳୀପତି କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଭଲ ପାଲା କଲା। ନା ଓ ମୋ ବାଳ ପାଲା କଲା। ବେହେରା ସାର୍ କହିଲେ? ସେଇଟା କାହିଁ କହିଲେ, କଣ ବୁଝେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ବାହ ପରିଷ୍କାର ବୁଝେଇଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ଇଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଉ। ହଉ ଠିକ। ନାରାୟଣ ତାପରେ ମତେ ସେ ଡାକିକି କହିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ମନେ ରଖ, ଦିନ ଆସିବ ତୁ ବଡ ହବୁ, ସଂସାର କରିବୁ, ତୋ ପୁଅ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା, ତା ମୁହଁରେ କେବେ କହିବନି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ ବୋଲି। ସାର୍ କହିଲେ କଣ ହବ? ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ଗାଁକ ଯେତେ ଭଲ ପାଲା କରୁ, ତା ମୁହଁରେ କେବେ କହିବନି ଭଲ ପାଲା କରୁଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ବୋହୁ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ ଘରେ, ତା ମୁହଁରେ କେବେ କହିବନି ମୋ ବୋହୁ ଭଲ ବୋହୁଟେ ବୋଲି। ତାର କାରଣ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ, କହିଲା ହିତ ଜନ ଯଦି ଥାଏ କେ ଜଗତେ, ହିନ୍ଦୁ କଟି କହିଥାଏ। ହିତ ଜନ ଯଦି ଥାଏ କେ ଜଗତେ, ହିନ୍ଦୁ କଟି କହିଥାଏ। ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ପାଠ ଭଲ ପଢୁଛି? ଇଏ ଜୀବନ କାଳରେ 7 ଥର ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଲେ ପାଠ ସାରିପାରିବେ? ସାରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଭଲ ପାଠ କାହିଁ ପଢିବା କଥା କହୁଛ? କହିଦେଲେ ଥରେ ମା ମନ ମୋଟୁଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପଢିବନି। ହିତ ଜନ ଯଦି ଥାଏ କେ ଜଗତେ, ନିନ୍ଦୁ କଟି କହିତାରେ, ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପାଲା ଭିତରୁ ତ୍ରୁଟି ବାଛି ମତେ ବସା ଘରେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ନନା ଏଇଟା ଏଇଠି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି।
ବାସ୍ତବତାର ତ୍ରୁଟି ବାଛିଲେ ଆଉ ଇଏ ଜାଣି ସିଆଣେ ଏମିତି ବାଛିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ ବାସ୍ତବ ତ୍ରୁଟି ବାଛିଲେ ହାତ ଆପଣା ଛାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯିବ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କିଏ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ବାପା କହିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ରାମମିତ ବିକ୍ରମ ଘୋର ତମ ବହ୍ନି କାନ ଗ୍ରସତେ ହିମ ପୁଅ ଅପଡାଉନ ଟିକେ ହଉଛି ବୋଧେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ନାହିଁ ବୋଧେ ସେ ଯାହା ହଉ ଚାଲିଗଲାଣି ତ ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଛ ସେ ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ କରିଦେବ ସେ ହଉନି ତାର ଫଟା କଣ୍ଠ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁছে କଣିକି ଭଳିକି ନଗେଇ ନଉଛି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ତେଣୁ ତା ଟ୍ୟୁମର ଠିକ ନାହିଁ ଭଏସ ଟ୍ୟୁମରଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାରାୟଣ କିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ସେଦିନ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ କାଳି ନାମକ ନାଗକୁ ଦଳନ କରି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ କେ ମୁନିଷୀଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡୀୟ ଭାଷାରେ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣାବତାର ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଡେଇବେ ମତେ ବାଡିବାକୁ ତା କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କେ ମୁନିଷୀ କହିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସେ ନାଗ ସାପ ନଥିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲା ସେ ଜଳକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ହଉଛି ସର୍ପ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ପାଣିକି ବିଷାକ୍ତ କରୁଥିବା ସେ କାଳି ନାଗକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦଳନ କରିଦେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ଆରେ ବାବୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଇଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିବେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ଜିତିବେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆୟା ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସେଦିନ ଗୋପାଳ ମାନେ କହିଲେ କାହ୍ନୁରେ ଆମର କଳଙ୍କ ତୁଟି ଗଲା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି କରିବା ତେଣୁ କାଳିନାଗ ମରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅବସରରେ ସେଦିନ ପବିତ୍ର ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାରେ ବଣଭୋଜି କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଥାଏ କି ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେନି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇକି ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗିଗଲା କହିଲା ବିପିନେ ଲାଗିଲା ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ନୁହଁ ଚାରିପଟରୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲା ରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ହେଲେ ଯିବେ କୁଆଡେ ଚାରିପଟ ତ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ନଥାନ୍ତା ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇକିରି କଣ ଆଣିଲି ହେଲେ ବି କରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଚାରିପଟରେ ଜଳିଲା ସବୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଉପରକୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ଉପରକୁ ହାତ ତୋଳନ କରିଦେଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ହେ ରାମମିତ ବିକ୍ରମ हे कृष्ण नारायण हे अमित बलशाली ज्येष्ठ अग्रज प्रतिम बलराम
ତୁମେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ଏ ଅଗ୍ନି କି କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ये सतः घोरतम बन्ही ये घोरतम अग्नि प्रचंड बन्ही ये बन्ही भयरू आपण आमको रक्षा कर सारे ये सिना गला संस्कृत भागवत ओडिया भागवत रे गोपांगना माने हाथ कुट खेतेले हैं कला ये गोकुल तो तोहरा शरण रख हे कृष्ण कृष्ण गोपांगना माने गोपाल माने ऊर्ध्व को हाथ उत्तोलन कले कृतांजलि पुटरे प्रणिपात पूर्वक डाकिले कहिले ये गोपपुर समस्त अधिवासी माने समस्ते तोर शरणापन्न गोकुल तोहरी शरण रख हे कृष्ण नारायण जेतले एतिकी कहि कि ऊर्ध्व को हाथ तोली देले आपण ताकू संपूर्ण समर्पण न कले से कोन बुझिबा कि सेदिन देखुना द्रौपदी दांते रे पांथी रे हाथे रे मारी बसिकी नुगा धरछु दुसा घोषा जो मा देले एते संपूर्ण भागवत जगन्नाथ दास लिखिछन जे मते सर्व समर्पण मुतार सकल बुझाई मुतार सकल बुझाई मुतार सकल बुझाई सबु समर्पण करिदेव सबु समर्पण करिदेव मु तार सब कथा बुझी आ मते समर्पण करथो साडू पछु चाउथबो डाकुथबो हे प्रभु रक्षा कर आड़े कहतो हे बुढ़ी गाय भीती गला तोर गाय तो बंधाइनी डाक्तलु गाय यारे महापुर मुंडिया माथो चप्पल कुकुर नै जीवो लाभ नै यारे पाला करथबो सारे कहतो माइछि आगा को तू एमिति मंडीरा हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब ता माने कोन अनुष्ठान को माइछि अंडीरा ब्लड टेस्ट हेकि आसीबे ना कोन काई बुझी पारु मोर कोन माइछि लक्षण से कोन देखिले कहले के जानी तो गाले रे मांस नाही फेचकामी ए पाला सर मु तो गाल मुंडा सेकी दउछि हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब बहु जगार मु ताकू बंचैछि ता जगर लोकन हाथ गोड़ धरछि सब अबाट बाट तुमे कहउछ शेषु को जे उपकार करछि ताकू माइचिया कहउछ माउचिया कहउछ हौ र हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब ताले मा सेठी भगवान कोन कले कहले ना एथर लोक समस्त को समर्पण कर देइचंती आज्ञा धीरे धीरे एतो समर्पण कर देले सेति